People in New Hampshire love doing double job. And Marco will do the multitasking job this morning, leading us in worship and translating English to Indonesian. Please give Brother Marco a big clap hands. Hallelujah. Xienen Kuaile, Kiong Hi Fat Choi, Ang Pao. If we can interrupt the kids next room, can you bring them here? Just little kids, okay? Not big kids, just kids. Boleh ada yang bawa anak-anak kecil dari ruang sebelah ke sini? Boleh saya minta Pak Yohanes, Enci boleh di sini, Ibu Trisi, yang senior-senior ya, Ibu Maria, Tante boleh di sini, Tante di sini, yang senior-senior saja. If you have Tionghoa blood in you, if you have Chinese blood in you, please come forward. Kalau saudara ada darah Chinese, boleh maju ke depan. To distribute the angpao, we have the angpao. Don't worry about. Untuk bagiin angpao, untuk bagiin angpao kita punya angpao. We're going to get the children here, yeah. We prepare the angpao. You just, oh you have it. Yeah, Ko, Ci, Bu Maria, Tante. If they don't want the angpao, that's fine. No, you're too big. Cecil, you're too big for this. Come on. Get angpao. Come here. Line up. Wow, Emily, look at you, Emily. So pretty. Oke, kasih angpaonya. Angpaonya bagi-bagi dulu sama ini, tante udah. Bagi dulu, nanti tante yang kasih. Oma, tante. Oma, Ibu Maria belum pegang. Ya, wow, look. Okay, if you're 12 and under, you can join. Go, kids, you can say, do this like, hey, angpao Kyonghi, nama, coba angpao Kyonghi, Oma. Make sure we have enough envelope, ya. Pastikan kita punya amplop yang cukup ya. Yay, Jonathan, you get angpao from Opa. Look at these kids, they're so happy. They don't know how much inside the envelope, they just don't care. Lihat mereka happy sekali, saudara. Ini nggak tahu berapa banyak, pokoknya yang penting happy. Yes. Yeah, you got two. Dia punya 2. Joshua, you got extra here. Joshua. Oma have extra. Looks like Oma have extra ya. Kayaknya Oma punya banyak nih. Cecil, you want some? Come here. Run. You have to run. Come on, you want some? Sisil mau? Ayo maju ke depan. Ayo, yang mau. Sisil, ayo. Kayaknya udah ngeliatin ya. Kayaknya udah ngeliatin dari belakang tuh kayaknya. Kyonghi. Kyonghi dulu, Kyonghi. Thank you Oma. Thank you Oma, makasih Oma, Opa. Terima kasih. Wow. See, this is what I love from little kids. Lihat saudara, ini yang saya suka dari anak-anak kecil. Some of them probably like upset after they open it, but I love little kids. Mungkin beberapa dari mereka sedih waktu buka ya. Oh yeah. Think about this. If those who are lined up are adults, coba kalau yang baris itu orang dewasa. They have this expectation. This not gonna be $1 or $5. Ya, Must be $100. ini paling nggak banyak, paling nggak lebih dari $5. Higher expectation. Apa harapannya tinggi? But little kids have no expectation. Tapi kalau anak kecil mereka nggak punya harapan yang segitu tinggi. Mereka nggak berharap banyak. I love this tradition actually. I learned from Chinese people about. Saya suka tradisi ini. Saya suka banyak belajar dari teman-teman yang Chinese. Those who are qualified to receive are those who are little or younger and single, I think. Ya. Right? Yang boleh menerima biasanya yang masih kecil, yang muda atau yang belum menikah biasanya masih boleh terima Oma, angpao. Dia boleh satu Oma. Dia belum. Dia single.
Jumlahnya gedean kayaknya Om. Marco is still single, Oma. But Oma need to switch that dollar to like 100 bill, couple of hundred. Oma harus gedein jumlahnya kayaknya. But God is good. Tapi Tuhan itu baik, amin saudara. Hallelujah. Haleluya. Learn from the older generation of Chinese people to bless younger generation. Kita belajar dari generasi yang Chinese itu biasanya yang generasi yang lebih tua memberkati teman-teman atau generasi yang lebih muda. We learn from this tradition to bless others. Kita belajar dari generasi ini untuk memberkati generasi yang lain. It's happier to give than to receive. Lebih baik kita memberi daripada kita terima. Am I right? Betul? It is better to give than receive. Lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Hallelujah. Haleluya. That's the teaching of Jesus Christ. Itu yang terjadi atau kita pikir tentang Tuhan Yesus. So today we will hear the message of the gospel for the theme for the month of February from our senior pastor, Pastor Nehemiah and Pastor Juliana. Hari ini kita mau belajar pesan firman Tuhan untuk bulan Februari dari senior pastor kita, Pastor Nehemiah dan Pastor Juliana. I hope you can see the slide. Saya harap saudara bisa lihat slide-nya. To obtain faith, hope, and love. Miliki iman, pengharapan, dan kasih. Anybody can read that Chinese character? Anybody? Ada yang bisa baca tulisan Cina itu yang di depan? Nggak bisa. Ada yang bisa nggak? Cik, Bisa nggak? Ada yang bisa? Pusat. Bu Eji bisa Bu Eji? Saya bisa saudara. Ya. Wo pu che tao. Artinya saya nggak tahu kalau dalam bahasa Indonesianya. Wo pu che tao. It means I don't know. Artinya saya tidak tahu. So to obtain faith, hope, and love. Jadi kita harus memiliki iman, pengharapan, dan kasih. 1 Corinthians 13 verse 13. 1 Korintus 13 ayat 13. From ESV and TPT, let me read these two version and then Marco will read in Indonesia. ESV says, so now faith, hope, and love abide. These three, but the greatest of these is love. Until then, there are three things that remain. Faith, hope, and love. Yet love surpasses them all. So above all else, let love be the beautiful prize for which you run. Demikianlah ketinggalan ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Hallelujah. Haleluya. Say with me, amen. Katakan dengan saya amin. But the greatest of these is love. Tapi yang paling besar di antaranya adalah kasih. But the theme of the month for us this month, February 2025, is to obtain faith, hope, and love. Tapi tema untuk kita bulan Februari ini adalah untuk memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Let's look what the Bible says in Romans chapter 5. Mari kita mau lihat di Roma pasal 5. Verse 1 to 5 Ayat says, yang pertama. therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand. And we rejoice in hope of the glory of God. Verse 3, not only that, but we rejoice in our sufferings. Oh my Lord. But we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Hallelujah. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. If you believe, say amen. Kalau saudara percaya katakan amin. So where the hope comes? Dari mana pengharapan itu datang? Verse 3 and 4 says, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope.
Ayat 3 dan 4 katakan, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Hallelujah. Haleluya. Hope produces by process of life. Pengharapan itu dihasilkan karena proses dalam hidup setiap kita. No one love the process. People love the final product. They don't love the process. Orang-orang biasanya atau kita tidak suka dengan proses, sukanya hasil yang sudah jadi, nggak suka dengan prosesnya, saudara. In this room we have one of the best baker, Ibu Poppy. Di sini kita punya tukang masak tukang bikin kue yang jago itu Oma Poppy. When she baked this nice what do you call it, black forest. Pada saat dia masak kue Black Forest, saudara ya. She has to wait for a certain time. I don't know how long it takes to bake Black Forest, Ibu Poppy. Ibu Poppy harus tunggu berapa lama, sekian waktu untuk bisa panggang itu Black Forest sampai jadi. Berapa lama Ibu 1 hour, Poppy? 12? 20 menit, 30 menit. 30 minutes. Now imagine if every couple minutes she keep open the door of the oven every 2 minutes. Saudara bayangin kalau pas Ibu Poppy lagi manggang, terus dia buka setiap berapa menit dibuka, berapa menit dibuka, berapa menit dibuka. It will ruin the process. Dia akan mengacaukan proses It pemanggangan has kue. to be 30 minutes straight. Itu harus 30 menit di dalam oven. An open oven. Untuk dalam muka oven itu, dalam muka oven. We love the final product, but we don't like the process. Kita suka hasil akhirnya, tapi kita nggak suka prosesnya. Hallelujah. Haleluya. My son loves durian, Anak saya suka durian, buah durian. but not the fresh durian. Tapi bukan durian yang fresh. The durian smoothie. Durian smoothie yang udah di blender itu saudara ya, Vietnamese smoothie. durian smoothie. Dia suka durian smoothie. The final product. Hasil yang udah jadi, yang udah diolah. But if it's a fresh durian, like, oh, this is stinky. Tapi kalau buah yang aslinya bau, nggak suka saya. The final product is the final product is a durian smoothie. It's already covered by the lid and with a tiny straw that never touch your nose. Hasil yang udah jadinya tuh udah di dalam satu cup, udah di dalam tutup, udah itu ada sedotannya. Nggak begitu langsung nyentrok ke hidung By the gitu way, ya. if you don't know durian is a king of the fruit. Saudara tahu durian itu dijulukannya raja buah gitu ya. Durian is a fruit that whether you hate it or you love it, only two. Antara saudara suka atau nggak suka sama How sekali. many of you love durian? Berapa banyak saudara yang suka durian? Okay, how many of you hate durian? Berapa banyak yang nggak suka durian? Okay, how many of you don't even know what durian is? Berapa banyak saudara yang nggak tahu apa itu buah durian? Oh, nggak tahu. Okay. Some of you have this love and hate experience with durian. Ada beberapa di antara Sometimes you saudara miss ya. durian, sometimes you hate durian. Ada beberapa saudara yang suka dengan durian, ada beberapa yang nggak suka sama durian, ada yang punya pengalaman buruk dengan buah durian. But what happen if you have this durian smoothie like covered by the lid, and then you just have a tiny straw, and then you go straight to your mouth. You don't smell the stinky gas type of smell. Oh, kalau buah duriannya udah dikelola, udah diolah, ada dalam satu cup, ditutup, cuma tinggal pakai sedotan langsung diisap gitu saudara ya. Nggak terlalu bau gitu ya. Jadi nggak terlalu mengganggu waktu saudara minum. I remember back in 1999, my coworker brought durian to the restaurant I work. Saya ingat waktu tahun 99, salah satu teman kerja saya dulu bawa buah durian ke tempat kerja. You know what happened? Another coworker just came into the restaurant and he said like, what happened? We got like, check all the pipe. We got gas leak somewhere. Teman saya tahu-tahu datang, ada apa nih? Bau apa ini? Coba cek ada kebocoran gas di mana? Bau banget ini. And when he figured out it was a fruit, he's like, throw it away. Begitu dia tahu ini buah, coba buang-buang. Saya nggak suka baunya. It's like a stinky cheese or something. Kayak bau keju busuk gitu saudara ya, Like kayak a bau stinky keju. sauce. Saya nggak suka. Joseph, you like durian, Joseph? Like really like durian? Wow, interesting. Joseph suka durian. So like I said, if you love, whether you like it or you hate it. Antara saudara suka atau saudara nggak suka. So hope produces by process. Jadi pengharapan itu timbul dari proses. Hallelujah. Haleluya. 1 Corinthians, let's talk about love now. 1 Corinthians 13,
start from verse 1 to 8. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 8. If I speak in the tongues of men and of angels but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains but have not love, I am nothing. Verse 3. If I give all that I have, and if I deliver up my body to be burned but have not love, I gain nothing. Love is patient and kind. Love doesn't envy or boast. It is not arrogant or rude. It is not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Verse 7. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Last one, verse 8. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 8. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Let's see on verse 2 and 3, it says, I am nothing and I gain nothing if I have not love. Ayat 2 dan 3 itu dikatakan saudara, saya tidak ada apa-apanya jauh saya nggak punya kasih. I am nothing and I gain nothing if I have not love. Tidak ada faedahnya sedikit pun buat saya kalau saya tidak memiliki kasih. So once again, theme of the month for February is to obtain faith, hope, and love. Sekali lagi tema untuk bulan ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Now let's focus on point number 1, to obtain faith. Mari kita lihat poin nomor 1. Untuk What is memiliki faith? iman. What is faith? Apa itu iman? Yeah. Hebrew chapter 11 verse 1 to 3. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Can you see it clearly? Okay, good. If we can read this together, 1 to 3. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it, the people of old received their commendation. By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that sin was not made of things that are visible. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Oke, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian pada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Haleluya. Haleluya. Faith. Iman is the assurance of things hoped for. Apa yang kita harapkan dari segala sesuatu yang In different translation it says faith. Di terjemahan yang lain katakan iman. Is the substance that we hope for, things that we hope for. Segala sesuatu yang kita harapkan. And the evidence of things that we haven't seen. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sub means under. Sub itu artinya di bawah. If I hope for this, kalau saya harap buat itu, I need faith to hold this. Saya harus punya iman untuk ini. Faith iman is the substance. Adalah sesuatu Sub yang means under of things that I hope for. I hope for this. Adalah dasar
adalah dasar dari So yang saya harapkan. faith is the substance of things that I hope for. Jadi iman itu dasar dari yang saya harapkan ini. And Dasar. the evidence of things that I haven't seen. Dan bukti dari segala sesuatu atau yang saya tidak lihat. I haven't seen this what I hope, Saya belum lihat yang saya harapkan ini. but faith Tapi iman, is the evidence of things that I haven't bukti seen. dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat atau yang belum kita lihat. Hallelujah. Haleluya. So when you see these little kids, Jadi pada saat saudara lihat anak-anak kecil tadi, they line up, mereka baris, they prepare their hands to receive. mereka prepare atau mereka siapin tangannya buat nerima angpau. By faith, Dengan iman, they receive. mereka terima. Right? Betul? Did you guys pay attention what happened with these kids? They're just like, Kyonghee, Kyonghee. Saudara lihat ekspresi mereka, mereka cuma kyonghi, kyonghi. They have faith. Mereka punya iman. They have faith. Mereka punya iman itu. They see it already, but it hasn't been in their hands yet. Mereka sudah lihat tapi belum terima di dalam They tangan see mereka. all these red envelopes, Mereka cuma lihat mungkin ada amplop merah di situ. but it's not in their hands Tapi yet. belum ada di tangan mereka. Faith is the substance of things that you hope for, Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang and kita the harapkan. evidence of things you haven't seen. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak Haleluya. kita lihat. Haleluya. Saudara bisa mengerti? Saudara bisa ngerti? Hello, anybody here? If you already see it, you don't need faith. Kalau saudara udah lihat tuh nggak butuh If it's in iman. your hands already, you don't need faith. Kalau udah saudara lihat nggak usah punya iman. Pak Heri sini, Pak Heri. Bentar, Pak Heri. Pak Heri ini, sini Pak Heri sebentar. Kau harapkan pulpen nih Pak Heri ya. Terus pulpenmu sudah di tangan. You already have it. Saudara udah punya pulpen itu, ngarepin pulpen itu tapi udah punya di tangan. He no longer need faith because the pen is already in his hand. Dia nggak butuh iman itu karena pulpennya udah ada di tangan. But Tapi if I am the one who have this pen kalau saya yang punya pen ini and he expect to have it from me, dan dia punya iman untuk punya pen itu dari tangan saya, what he needs to do is just open his hand. apa yang harus dia lakukan? Dia cuma And receive. buka tangan dan terima pen itu. Sometimes our relationship with God, Kadang-kadang hubungan kita dengan Tuhan, we pray and we pray and we pray. kita berdoa, terus berdoa dan terus berdoa. But we pray without faith. Tapi kita berdoa tanpa iman. Once again, Sekali we pray lagi. without Sekali faith. lagi, kita berdoa tanpa iman. We just say our prayer, Kita cuma kenceng aja, kita cuma berdoa but aja. there is no faith. Tapi nggak ada iman dalam doa kita. What is faith? Apa itu iman? Where the faith comes from? Di Thank you, mana Pak Heri. iman itu? Dari mana iman itu Faith berasal? comes from what? Iman berasal dari Hearing. mana? Hearing the word of God. Dengar akan firman Tuhan. If we never hear the word of Kalau God, kita tidak pernah dengar firman if Tuhan, we stop hearing the word of kalau God, kita stop mendengarkan firman we have Tuhan, no faith. kita nggak punya iman. If we are busy scrolling all our Facebook pages, Kalau kita terus sibuk lihat Facebook saudara, di scroll terus tiap hari. Sampai capek, ya. Scroll terus. by the way, social media doesn't give you faith. Sosial media tidak The word of memberikan God iman give kepada you kita. faith. Tapi firman Tuhan memberikan iman untuk saudara. And we cannot pray Dan kita nggak bisa berdoa with faith or by faith dengan iman if we never hear the voice kalau of kita nggak God. pernah dengar suara Tuhan. Tidak pernah Haleluya. dengar firman Tuhan. Amin. And it's not too late. This is February 2nd still. Belum terlambat, ini masih tanggal 2 If Februari. you haven't started your Bible reading plan, Kalau saudara belum mulai itu baca Alkitab you satu still tahun, can do it. saudara masih bisa lakukan. Come on. Ayo, It's better late than never. lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. That's what Indonesian people all the Itu time yang if they're orang-orang late. Indonesia selalu bilang, lebih baik terlambat daripada enggak. That's what Indonesia loves to say when they're late. Itulah kalau orang Indonesia terlambat selalu bilang mendingan terlambat daripada enggak. Pastor Sama Andy, sekali. better late than never. Better lah, sebandingan terlambat daripada enggak. All right then. I don't know about you, but that's what majority Indonesian do. Saya nggak tahu tapi kebanyakan orang Indonesia suka ngomong begitu. Hey, you're supposed to be happy I'm here even though I'm late. Harusnya Pastor Andi senang saya di sini walaupun saya terlambat. Better late than never, Pastor. Mendingan terlambat daripada nggak datang sama sekali. Hallelujah. Haleluya. So people pray. Jadi orang-orang berdoa atau kita berdoa, Why people pray and never receive? kenapa mereka nggak pernah terima jawaban doa itu? Because when they pray, probably they pray with doubt. Karena mereka pada saat mereka berdoa, Book of James says that. mereka dengan ragu, dengan keraguan. When you ask
Please do not doubt when you ask. Kalau saudara meminta, jangan ragu. Di saat Haleluya. saudara minta. Haleluya. I love when kids ask things. Saya senang waktu anak-anak itu kalau anak kecil minta sesuatu. Friday night, I was with my children, Abednego and Adinda, in Flushing, New York. Jumat malam saya bersama dengan Abednego dan Adinda di New York, di Flushing. So we stay overnight because Saturday morning we have a anointing prayer in New York. Kami menginap semalam karena hari Sabtu pagi kami ada doa pengurapan beserta dengan Pastor Nehemia. On our way to New York, my daughter Adinda asked me this question, Pa, can we go to Up One? Pada saat dalam perjalanan, anak saya perempuan Adinda nanya, boleh kita pergi ke Upone? Up One is a place where they have this a claw machine that you put your coins, and then with this claw get some what do you call it? Plushy toys, stuffed animals and stuff like that. Upone itu tempat yang ada mesin yang ada apa tuh namanya penjepit itu loh, saudara bisa ambil boneka, bisa ambil apa, banyak mesin-mesin So seperti when itu. she asked me to go there, Jadi pada saat dia bilang sama saya untuk pergi, and I answer her by saya saying this, bilang sama dia, maybe baby, mungkin sayang, mungkin. and she didn't like that answer. Dan dia nggak suka pada saat saya bilang begitu. When we got to New York, Pada saat kita pergi ke New York, pada saat kita di New York, we parked the car, kita parkir, and she still asked the same question. dan dia masih tanya pertanyaan yang sama. Can we go to Up One? Boleh nggak kita pergi ke Upone? I said, maybe. Dan saya bilang, mungkin. When we go there, finally we go there, Akhirnya kita pergi ke sana, get some coins to play. ambil koin buat main itu mesin. She got one of these, the plus animal, or I forgot what she Dia got. ambil itu satu boneka binatang mungkin ya, seperti boneka binatang. You know what happened? Saudara tahu apa yang terjadi? She got the things. Dia dapat sesuatu, She wasn't that happy dia nggak happy, dia nggak bahagia, dia nggak senang. because her brother asked, "Can I have it?" Karena kakaknya bilang, boleh nggak itu buat saya? So look at this. She asked to go to Up One from me, Jadi, and now what she got? jadi dia tanya sama papanya untuk boleh nggak main mesin di Upone. Her brother wanted for him. Tapi kakaknya minta itu buat dia gitu loh, buat kakaknya, bukan buat Adinda. Look at this. Coba lihat. If you ask and you have no doubt, Kalau saudara minta tanpa keraguan, Adinda keep asking the same request. Can we go to Up One? Adinda selalu tanya, boleh nggak kita pergi ke Upone? Can we go to Up One? Boleh nggak kita pergi ke Upone? Can we go to Up One? Boleh I kita think pergi my ke daughter Up One? knows me very well. Saya rasa anak saya tahu saya, kenal saya dengan I sangat hardly say baik. no to her. Saya nggak You mentioned my name. karena pada saat saya pulang biasanya dia bilang, kamu sebut nama saya ya, Dedi, kamu sebut nama saya. She's not feeling well, by the way. She's stormed with Dia lagi kurang her mom. sehat, saudara, di rumah bersama dengan Ibu Desi. So we have to ask, when we pray, we have to pray with our faith, strong faith, with no doubt. Jadi pada saat kita berdoa, kita harus punya iman, dengan iman dan tanpa keraguan. What is faith again? Apa itu iman? Don't look at me, look at this. Lihat. Faith is the assurance. Come on. Faith is the assurance Iman adalah dasar of things hoped dari for. segala sesuatu yang kita The harapkan conviction what? dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hallelujah. Haleluya. Now, let's move to the second one, to obtain hope. Mari kita ke poin yang kedua, yaitu tentang pengharapan. Romans 5, verse 1 to 5. Roma 5 ayat 1 sampai 5. We read this earlier. But let us focus on verse 2. Mari kita fokus ke ayat yang kedua. Through him we have also obtained access by faith into his grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ada koin?
Ada yang punya koin? Atau $100 nggak apa-apa lah. Faith and hope is like a two-sided of coin like this. Jadi iman dan pengharapan itu seperti dua sisi mata uang. Look at this. Through him we have also obtained access by faith. Check. Through him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Bahasa Indonesia bilang apa? Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. So hope and faith is like this coin. This coin will be valid if it has two. What is this? Is this 5 cents? 5 cents? No? Through him, let me repeat, through him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan apa? Menerima kemuliaan Allah. Yang percaya katakan amin. Thank you, May. Kamu kalau 5 sen enggak terlalu pingin balikin ya, tapi kalau 100 tadi gimana? May said in her heart like, you can keep it, that's okay. None of the microphone works? What happened? Oh, hallelujah. Say hallelujah. Haleluya. Now let's talk about love now. Mari kita bicara To obtain tentang love. Mari kita bicara tentang memiliki kasih. Thank you, Fanny. Thank you. Thank you for fixing this. Terima kasih. 1 John chapter 4, verse 7 1 Yohanes 4 ayat 7. starts, Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Verse 9, in this, the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world, so that we might live through him. And this is love, not that we have loved God, but he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and his love is perfected in us. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah yang kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Haleluya. Haleluya. If you believe, say amen. Saudara yang percaya katakan amin. Beloved, let us love one another. Saudara, mari kita mengasihi satu dengan yang lain. For love is from God. Karena kasih itu dari Tuhan. And whoever loves has been born of God and knows God. Dan semua yang mengasihi Tuhan, itu berasal dari Tuhan dan tahu dan mengerti akan kasih Tuhan. So let's see these 4 points about love. Mari kita lihat poin Go to tentang the kasih next ini. slide. Yes. Number 1. Those who do not love, does not know God. That's Orang- what 1 John 4:7 says.
Poin 1, katakan orang yang tidak mengasihi adalah orang yang tidak mengenal Allah. Itu yang 1 Yohanes 4 ayat 7 katakan. Those who does not love does not know God. Orang yang tidak mengasihi adalah orang yang tidak mengenal Allah. From 1 John 4:18 we see that there is no fear in love. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. There is no what? There is no fear in love. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. I remember when my eldest called me when he got into accident. Saya ingat waktu anak saya yang paling besar, telepon saya waktu dia kecelakaan, saudara. He cried and he said, "Wow, I got an accident. Dia nangis, dia bilang sama saya, "Papa, saya kecelakaan." Can you get me?" Saudara bisa mengerti? I mean, he asked, "Can you get me?" Oh, Papa bisa jemput saya nggak? Bisa datang nggak? And I asked, "Where are you?" Di mana kamu? I'm still somewhere in Massachusetts. Saya di satu tempat di Massachusetts. And I check his location. Dan saya cek lokasinya, It was like 1 hour and a half normal traffic from here. sekitar 1,5 jam. Kalau itu normal ya, jalannya normal dari sini. But that night was the road was slippery, black ice everywhere. Tapi malam itu kondisi jalanan licin, saudara ya, So karena it took banyak me black over ice. 2 hours to get here. Jadi kurang lebih 2 jam perjalanan baru bisa sampai di sana. When he called me, Pada saat dia telepon saya, you know what I feel when he called me that night? saudara tahu apa perasaan saya waktu dia telepon saya malam itu? I feel like I'm a true father of his. Saya papa yang sesungguhnya, maksudnya papa yang sebenarnya dari dia. And when he said, "Can you get me?" Waktu dia bilang, "Papa bisa jemput saya nggak? Bisa datang nggak?" Because he knew me and he knew that I will do it. He called me. Karena dia tahu saya pasti datang, saya pasti jemput. Makanya dia telepon saya. The Bible says those who does not love does not know God. Firman Tuhan katakan orang yang tidak mengasihi adalah orang yang tidak mengenal My Allah. son have this full confidence that I love him and I care for him. The first person that he called was me. Karena anak saya tahu saya mengasihi dia, makanya orang yang pertama dia telepon adalah saya. I didn't say to him, "Son, it's too dangerous for me to go. Just wait, okay? Saya nggak bilang, The help will come. Call 911, please." saya nggak bilang itu, aduh didn't say malam that. ini terlalu berbahaya jalan ke sana, kamu telepon 911 aja deh. Saya nggak bilang begitu. I didn't say that. Saya nggak bilang begitu. If it was someone else's son or daughter, probably I think like, can you call your dad? Kalau itu mungkin anak orang lain, saya kan bilang, boleh nggak kamu telepon papa kamu coba? Or can you call your mom? Atau boleh nggak kamu telepon mama kamu coba? If they're not available, can you call your grandpa, grandma? Kalau mereka nggak bisa, coba kamu telepon kakek kamu atau nenek kamu. How about your uncle? Bagaimana dengan paman, om kamu? Maybe your auntie. Mungkin tante kamu. Oh, you know what? Your best friend probably can do it. Atau mungkin sahabat kamu boleh tolongin kamu. But when my son called for help, Tapi waktu anak saya telepon saya, waktu itu minta pertolongan, minta tolong. the only thing that comes to in my mind is I have to go. Satu hal yang timbul di pikiran saya saat itu cuma saya harus pergi ke sana. The Bible says for John 4:7, those who does not love does not know. Firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 7 katakan orang yang tidak mengasihi adalah orang yang tidak mengenal Allah. Point number 3 that we can learn. Di poin nomor 3 yang kita bisa belajar. God loves us first. Tuhan terlebih dahulu mengasihi setiap kita. From verse 19, God loves us Ayat first. 19 katakan Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. And verse 20, we learn, the Bible says, if anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. Ayat 20 katakan jika seorang berkata aku mengasihi Tuhan tetapi membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Hallelujah. Haleluya. How many of you love God? Berapa banyak saudara yang mengasihi Tuhan? Okay, lower your hand. Turunkan How tangan many saudara. of you hate your brother, hate your sister? Berapa banyak saudara yang membenci saudara-saudara? Membenci saudaramu. Of course, we never confess. Tentu kita nggak akan pernah ngomong. But sometimes it's our heart attitude towards our brother or our sister.
Kadang-kadang itu adalah sikap hati kita kepada saudara-saudara kita. So what is love? Jadi apa itu kasih? Go to the next one. According to the book of Corinthians that we learn, love is patient and kind. Love does not envy or boast. All this definition of love. Di dalam firman Tuhan katakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu dan sebagainya. The Bible says love never ends. As for prophecies, they will pass away. And as for tongues, they will cease. And for knowledge, it will pass away. Firman Tuhan katakan, sekalipun kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Prophecies, tongues, and knowledge, all these three will pass away. Nubuat akan berakhir, saudara, bahasa roh akan berhenti, bahkan pengetahuan akan lenyap. Artificial intelligence will pass away. Artificial intelligence bakal hilang. So many Christians so scared these days. Berapa banyak orang-orang Kristen hari-hari ini takut. One of my friend asked me. Satu dari teman saya tanya sama saya, Hey, I worry about you, bro. saya khawatir dengan kamu. One day, people will never listen to you. Satu hari orang-orang gak akan dengerin kamu lagi. People will go to AI pastor. Orang-orang bakal atau pergi atau tanya sama AI pastor. I think it's time for you to find another job, bro. Mungkin kamu harus cari pekerjaan yang lain sekarang. And I said, I'm all set. Saya, If they don't listen, that's fine. kalau mereka gak mau denger gak apa-apa. Hallelujah. Haleluya. There is what do you call it? A tryout in a church in Europe. Recently, I saw on internet. Saya lihat di internet ada satu uji coba di Eropa, di sebuah gereja di Eropa. So when they go to this church, when they do the confession, normally the priest behind the curtain now, no longer the priest, but the AI screen. Jadi kalau sudah tahu kalau mereka datang pengakuan dosa itu ada tempat terpisah gitu ya. Sekarang mereka coba dengan AI, bukan dengan orang. With the picture of Jesus on the screen. Dengan gambarnya Tuhan Yesus di situ. The mouth of Jesus like open like this. Jadi ada kayak mulutnya Tuhan Yesus tuh kayak lagi ngomong gitu ya. My daughter, Anak-anak saya, I forgive you. saya mengampuni. God loves you. Tuhan mengasihi saudara. AI will pass away. akan hilang. Tongues will cease. Bahasa roh akan berhenti. These days we pray and worship and we pray in tongues, but one day it will cease. Hari-hari ini kita bisa bicara dengan berbahasa roh, saudara. Tapi satu hari itu akan berhenti. Prophesies will pass away. Nubuat itu berakhir. Nubuat suatu saat akan berakhir. But love never ends. Tapi kasih Hallelujah. tidak berkesudahan. But love never ends. Tapi kasih tidak berkesudahan. Because God is love. Hallelujah. Karena Tuhan itu adalah God kasih. is love. Karena Tuhan itu adalah kasih. Now let us close with this. Hallelujah. Mari kita lanjutkan. I see your face like, finally, he's done. Akhirnya. So how to obtain faith, hope, and love? Bagaimana kita bisa memiliki iman, pengharapan, dan kasih itu? The last one, brother. Slide yang terakhir. Who's behind the computer? The last one. Yes. All right. So how to obtain faith, hope, and love? Bagaimana kita bisa memiliki iman, pengharapan, dan kasih? From the story of Daniel and all his buddies, Dari cerita Daniel dan teman-temannya, we learn these three things, how to obtain faith, hope, and love. kita belajar dari mereka bagaimana mereka memiliki iman, pengharapan, dan kasih itu. So to obtain those things, faith, hope, and love, we have to get it through personal encounter with God. Jadi untuk memiliki itu kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. There is no other way to obtain faith, hope, and love. Gak ada jalan lain selain kita punya iman, pengharapan, dan kasih. Has to Selain go berjumpa. through personal encounter with God. Selain kita punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. When God called Moses to lead his people out from Egypt, Pada saat Tuhan memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Moses had this great encounter, so amazingly experience with God. Musa memiliki satu perjumpaan yang luar biasa saat itu bersama dengan Tuhan. Remember the story of the burning bush? Ingat saudara ada cerita ranting yang terbakar saat itu? And the voice of God says,
take off your sandals because this place is holy. Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu karena tempat kau berdiri adalah kudus. Isn't it amazing? Apakah itu luar biasa? Encounter with God. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. How many of you have your own personal encounter? Berapa banyak with God saudara yang ever? punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Not many of you. Enggak banyak. Well, when I say personal encounter with God, Pada saat saya bilang perjumpaan pribadi dengan Tuhan, it doesn't mean that you hear Him audibly tidak berarti saudara dengar secara audible di telinga kita, or have a heavenly dreams, atau saudara punya mimpi kayak pergi ke surga atau mimpi kayak di surga. but you can encounter with God, personal encounter with God when you spend time reading the Word of God. Tapi saudara punya perjumpaan pribadi pada saat Haleluya. saudara duduk merenungkan firman Tuhan. Because the Word of God is God Himself. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Hallelujah. Haleluya. That's what the Gospel of John says. Itulah sukaanmu dalam membaca firman Tuhan. The Gospel of John, Oh, Injil Kita- Yohanes. Injil Yohanes. Tepuk tangan buat Markus. Wah, nih, diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Orang Batak bilang, kau pikir gampang kah? Pak Andi worship leading, I can do lah. Pastor Andy translating, I can do lah. No, this is not easy. Right? And he is also a doctor. Shh, $5, $10. No. He doesn't do that. Only doctor in Indonesia. Hallelujah. Through what? Personal encounter with God. Lewat perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Once again, today is the second day of February, but it's not too late for you to start your reading plan. Hari ini tanggal 2 Februari. Haleluya. hari kedua. Belum terlambat saudara untuk memulai baca We Alkitab have to setahun. have personal Kita encounter harus with punya God every perjumpaan day. pribadi dengan Tuhan setiap hari. We should say every day, Lord, I need you, Lord, I need you. Harus saya harus bilang Every setiap hour hari. I need you. Setiap hari saya butuh Tuhan. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Every day. Setiap hari saya butuh Tuhan. Do you need money? Saudara butuh uang? Hello? Halo? Do you need money? Saudara butuh uang? Do you need money every day? Saudara butuh uang setiap hari? No, Pastor Andy. I don't eat money. Enggak, I eat Pastor food. Rani. Saya enggak Yes, makan uang, you saya eat the makannya food. buah. But you buy the food with your money, Betul, right? tapi saudara beli buah kan pakai uang. Hallelujah. Haleluya. We should need God more than anything. Kita butuh Tuhan lebih dari segalanya. But Lord, Sunday is double pay, Lord. Tapi Tuhan, minggu itu double bayarannya. I have this need, Father. Saya butuh itu Tuhan. Father, I know you answer my prayer. Saya tahu Bapak, kau menjawab doa saya. But Father, I'm confused. Tapi saya bingung Tuhan. Should I go to church? Harus saya pergi ke gereja Or should I go to work? atau saya kerja? Or should I stay home? I don't go anywhere. Atau saya diam aja gak usah pergi kemana-mana? Father God, speak to me. Bicara dengan saya Tuhan. What is your will, Lord? Apa keinginan Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya? You know what the will of God? Worship Him. Saat kita mengasihi Tuhan, kita menyembah Dia. That's the will of God. Itulah cara kita mengasihi Tuhan. Some of you, when your supervisor or your manager probably like offer you Friday before you leave work and ask, hey, can you stay tomorrow for like 8 hours? Oh, praise the Lord, God is good all the time. Beberapa dari kita waktu hari Jumat mau pulang ditawarin sama manajer atau supervisor, saudara boleh nggak kamu tinggal beberapa jam lagi untuk kerja? Oh puji Tuhan, saya senang. I've seen this in the group chat of musicians and singers. Saya lihat di grup praise and worship para penyanyi, pemuji, penyembah dan pemusik. When the worship leader asks, can we practice Saturday? Kalau WL-nya atau worship leader bilang kita bisa latihan hari Sabtu gak? You know what the most excuses they have? Saudara tahu apa alasan yang paling banyak? Sorry, I have to work. Sorry, saya harus kerja.
I'm not pointing finger to anybody. That's what I read on that group. Okay. Saya nggak nunjuk satu I orang, don't dua orang. mention your Itu name. yang saya baca. Encounter with God every day. Perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Personal encounter with God. Pengalaman pribadi atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan. The second one, how to obtain faith, hope, and love. When we do not compromise with sin. Poin yang kedua, bagaimana kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Kita tidak kompromi terhadap dosa. Do not compromise with sin. Jangan kompromi dengan dosa. You know what happened with Adam and Eve in the garden? Saudara tahu apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa di di Taman Eden. Adam and Eve knew the word of God, what God said to them. Mereka tahu apa yang Tuhan kasih atau Tuhan kasih tahu sama mereka. You may eat the fruit of the garden, but do not touch or eat the fruit in the middle of the garden. Kamu boleh makan semua buah yang ada di taman ini kecuali satu yang saudara tidak boleh. Kamu tidak boleh makan. The consequences of compromises we see all over the place. Konsekuensi kita kalau kita melanggar Kompromi dengan atau dosa. kita kompromi dengan dosa. So how to obtain faith, hope, and love? Do not compromise with sin. Jadi bagaimana kita bisa punya iman, pengharapan, dan kasih? Kita harus tidak boleh kompromi. Can you say with me, dosa. I don't want to compromise with sin. 1, 2, 3. I do not want Saya tidak mau to compromise kompromi with sin. dengan dosa. Hallelujah. Haleluya. Say no to sin. Katakan tidak untuk dosa. Hallelujah. Haleluya. And say yes to holiness. Dan katakan yes, iya untuk kekudusan, untuk hidup kudus. The third one, Poin yang ketiga, how to obtain faith, hope, and love? bagaimana kita bisa memiliki iman, pengharapan, By dan kasih continuously glorifying God. dengan terus-menerus memuliakan Allah. Glorify God. Terus memuliakan Tuhan. In the good times, in the bad times, Dalam glorify kondisi Him. apapun, baik buruk, baik-baik, kita terus muliakan Tuhan. I think I share with you what happened to me in Indonesia, in New York, yeah, in that accident in the restaurant. Did I tell you last week? Iya. Ya. So I was one of the restaurant worker. I remember that afternoon, I just like clean all these tables and I bring these dirty dishes downstairs to the basement and I slept and all the dishes were broken and I got like bruises here and there. I remember. Waktu that. saya bekerja pada saat itu, saudara, saya bersih-bersih di bawah, kemudian saya bawa piring. Karena lantainya licin itu, saya terjatuh di tangga. This is what I did before that accident happened. Ini yang terjadi waktu sebelum kecelakaan atau kejadian itu terjadi. This is what I'm saying and I worship Him. Saya lagi bersih-bersih sambil nyanyi, Thank you Jesus, thank you Lord. sambil memuji Tuhan. For the love you gave to me, for these days you've made your amazing grace. Lord, I give. Jadi sebelum kejadian itu saya bersih-bersih sambil nyanyi lagu ini, saudara. I was worshiping Him. Saya tetap Terima memuliakan Tuhan. kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. 5 minutes after I worship that, 5 menit kemudian, I was on the floor. saya udah di lantai jatuh, saudara, karena lantainya licin. Did I stop glorifying Him? Did I Apakah- stop worshiping Him? Apakah saya stop memuliakan nama Tuhan? No. I didn't blame God. Saya tidak menyalahkan Tuhan. I worship Him. Saya menyembah, memuliakan nama Tuhan. Hallelujah. Haleluya. In good times, in bad times, we glorify Him. Dalam waktu yang baik ataupun tidak, kita tetap It is so memuliakan Tuhan. easy to glorify Him when we have like what, raise $1 or $2 per hour. Ya, Praise itu the gampang Lord. kita You're good, memuji, Lord. memuliakan You're good. Tuhan kalau gaji kita naik beberapa dolar, saudara. What Ya. happened when you hear that your company the company that you work at almost went bankruptcy? Apa yang terjadi kalau saudara dengar perusahaan tempat saudara bekerja hampir bangkrut, hampir tutup? You still worshiping Him? Apakah saudara tetap memuliakan Tuhan? Still glorifying Him? Tetap memuji, memuliakan nama Tuhan? When you have a backache, Kalau saudara punya sakit punggung, you still glorify Him? apakah saudara tetap memuliakan nama Tuhan? When you have headache, Kalau saudara punya lagi sakit kepala, apakah saudara tetap Still memuliakan nama glorify Tuhan?
In the good times and bad times, Dalam waktu glorifying. apapun kita tetap memuliakan nama Tuhan. Continuously glorifying. Terus menerus memuliakan nama Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So today God invite us to the table. Jadi hari ini kita, Tuhan mengundang kita di perjamuan kudus. Can I have all the musicians and worshipers join me here? Mari para musik memuji penyembah.